গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভাল বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি মংগলবাৰ, যিহেতুকে এডিটিং কৰোঁতে বাৰু গধূলি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আৰু আপলোড হওঁতে কিন্তু বুধবাৰ হৈছে। এইটো মই হনুমান চালিচা আজি পঢ়িম, আৰু মই খুব মংগলৰ প্ৰব্লেম কাৰণে হনুমান চালিচা পঢ়িব দিছে। আৰু মই এনেও আগৰ পৰা হনুমান বাবা বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আৰু পঢ়াটো আপোনালোকক দেখাম। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু কোনো ধৰণৰ বেয়া কমেণ্ট বা বেয়া যেন নকৰে। আৰু কাৰণ মই যিখিনি জানো, মোৰ কোনো বেলেগ গুৰুক সুধি এইবিলাক কৰা নাই। যিখিনি নিজে জানো সেইখিনি পঢ়িছোঁ, আৰু খুব নিজকে শান্তিমতে পঢ়িছোঁ, আৰু নিজৰ আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে যেন কোনেও ইয়াতে বেয়া কমেণ্ট নিদিয়ে বা নাভাবে, নকয়, সেয়ে আশা কৰিছোঁ। আৰু এয়া সূৰ্যক পানী ঢালি পিনে মই হনুমান চালিচা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব। কাৰণ এইটো ডেইলি ব্লগ হয়, সেইকাৰণে ডেইলি ব্লগত কি কৰোঁ এইকাৰণে মই দেখাইছোঁ। এয়া পূজা কৰি পিনে মই হনুমান চালিচা পঢ়িম। বিশ্বৰূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে ওম সৰস্বতে মহাভাগে বিদ্যা কমলা লসনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে ওম কৃষ্ণায় পরাত্মনে পনতঃ কলেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম ওম হৈ গ'ল। এইখিনি পঢ়াৰ পিছত এনেকৈ থৈ দিয়া, এনেকৈ কৰিব নাপায়, থৈ দিয়া। এখন আৰু কিয় খুলিলা? নুখুলিবা। শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম, শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম। এইখন নথবা গোটেই ইয়াতে থোৱা। শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম, শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম, শ্ৰীৰাম জয় রাম জয় জয় রাম। श्री गुरु शरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबल विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरलु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिख लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियारे, श्री रघुबीर हरषि लाए। रघुपति किन्सा बहुत बड़ाय, तुम मम प्रिय भरत यम भाय। हखन बदन तुम हर जख गायब, कहि श्रीपति कंठ लगायब। कनकरिता ब्रह्मणि मुनिसा, नारद सारद अहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कभी तकही हते कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्सा,
राम मिलाए राजपत दीन्हा तुम्हार मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय अब जाना जुगह सजुगन पर भानु लील्यताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि जल दिलागि गए असरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तनवाइका विनय पखारे अब सुख लय है तुम्हारी सरना तुम राइका कहु को डरना अपत जग महारो आइपो तीन लोक के हाकते काइपो भूत पिकासो निकट नहीं आइबो महावीर जब नाम सुनाइबो नाखर बहरई हब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा हंकस्य हनुमान छुड़ाइबो मन क्रम भूषण ध्यान जो लाइबो हब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज हकल तुम साजा ओर मनोरथ जो करे लाइबो अमित जीवन फल पाइबो सार जोग पर ताप सुमहारा ओ पखहि जगत उजियारा हाधु हंत के तुम रखवारे अखिल निकंतर राम दुलारे अष्ट निधि नौ निधि के दाता खबर दिन जन की माता राम रखायन तुम्हारे पासा हदा रहो रघुपति के दासा तुम्हार भजन राम को वाइबो जन्म जन्म के दुख बिखराइबो अंत काल रघुबर पुर जहाय जहा जन्म हरि भक्त कराय अदेवता सिक्त न धराय हनुमत है हर्वंक कराय संकट कटे मिटे सब पीरा जय सुमिरो हनुमत बल धीरा जय 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 हनुमान गोसाया कृपा कराय गुरुदेव की नाय जो हत बार पाठ करे कराय सतही बंदी माओ कहराय जो है पढ़े हनुमान चालीसा ओ इद्दी साखी गौरी सा तुलसीदास हदाहरी चेहरा श्री फणिता टेकादास हदाहरी चेहरा कीजनाथ हृदय मन देरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बखौर रूप Bola flexa. ধুনু তুমি ক'ত যোৱা ককাৰ ঘৰলৈ যাবা ককাৰ ঘৰলৈ কিয় যোৱা কি দিব যোৱা কল ঠিক আছে বাই মোৰ কাৰণে কি আনিবা দেহা কেক আনিবা ৱাও ডাঙৰ কেক আনিবা ৱাও আৰু পাপাৰ কাৰণে কি আনিবা কেকে আনিবা ওকে বাই বাই see you tomorrow morning bye bye এনেকৈ খেলা কৰি থাকে মই হেনা লগাই পিনে কি কৰি থাকিম আৰু অলপ সময় এনেকৈ আছোঁ 2 ঘণ্টামান থাকিম তাৰে পিছত আকৌ ধুই দিম মোৰ ধুনীয়াকৈ পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু পূজা কৰি উঠি কিবা অলপ খালোঁ খাই লৈ হেনা লগাই আৰু বঢ়িয়া কৰি মানে আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যেন সকলোৱে যেন ভাল কমেণ্ট কৰে মই এইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু